everyone, my name is Ella Rahma from the Physics Education Study Program, Faculty is Engineering, Malikusala University. Here I made a video to explain about the longitudinal wave to fulfill the midterm exam assessment English for Physics. Okay, I will start explaining. Longitudinal wave. Waves are vibration to that propagate in a medium or without medium with no propagation along the part of the medium itself. Longitudinal wave is a wave vibration direction parallel to the direction of wave propagation. A series of density and strain propagates along the spring density is the area where the coil spring toward each other, whereas strain is a region where the coils spring each other. Longitudinal wave consisting of density and strain patterns. If there is a wave that has a vibration direction perpendicular to the direction, whether there is a wave that has a direction of vibration in the direction of the wave. The answer is no. Wave in question is a longitudinal wave. Pictures above is a spring that vibrated at the end. If we look at the picture above, we can see that the direction of vibration in the direction of the wave. So called longitudinal waves. A series of density and strain propagates along the spring. Density is the area where the coils spring toward each other. Longitudinal wave consisting of density and strain pictures. Let's an example of longitudinal wave that occur in everyday life. Example is sound wave in air. Air is the medium of propagation of sound wave, close together and stretched along the direction of propagation of the air. Unlike the water wave or wave of string, sound wave cannot we see the use of the ear. If someone likes listening to music, he is usually playing without a loud volume. If you have time to see a loudspeaker, create phase wave. The distance traveled by the wave in 1 second, so called phase propagation of the wave. Rapid propagation of the wave is denoted by V and the unit m per second or ms1, the relation between Fv, lambda and t. The description: lambda, wavelength, unit meter; V, velocity of wave propagation, unit meter per second; t, period of wave, a second or a second unit; V, frequency of the wave or 1 second unit. Terjemahan. Hai semua, nama saya Ella Rahma. NIM saya 1807-30004. Saya dari program studi pendidikan fisika Fakultas Teknik Universitas Malikusale. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah English for Physics. Baiklah, tanpa panjang lagi, saya akan memulai untuk menjelaskan materi saya. Gelombang longitudinal. Gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu medium atau tanpa medium dengan tidak disertai perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatan gelombang. Serangkaian rapatan dan regangan merambat sepanjang pegas.
Rapatan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat, sedangkan regangan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling menjauhi. Gelombang longitudinal terdiri dari pola rapatan dan regangan yang berurutan. Yang dimaksud di sini adalah jarak dari dua titik yang sama dan berurutan pada rapatan dan regangan. Gelombang yang terdiri merupakan rapatan dan regangan. Contoh gelombang longitudinal seperti slinky atau pegas yang ditarik ke samping lalu dilepas. Jika ada gelombang yang memiliki arah getaran tegak lurus dengan arah rambatannya, apakah ada gelombang yang memiliki arah getaran searah dengan arah gelombangnya? Jawabannya adalah ada. Gelombang apakah itu? Yaitu gelombang yang dimaksud adalah gelombang longitudinal. Banyak sekali sih contoh gelombang longitudinal di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah gelombang suara di udara. Udara itu sebagai medium perambatan gelombang. Arah rambatan gelombang udara berbeda dengan gelombang air atau gelombang tali. Gelombang suara tidak kita bisa lihat. Gelombang suara itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita dengarkan. Misalnya, jika ada seorang mendengarkan musik, pasti mereka menguatkan volume yang keras. Jika Anda memiliki waktu, coba perhatikan sebuah loudspeaker. Cepat rapat gelombang. Jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 detik disebut dengan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dan satuannya meter per sekon atau meter sekon pangkat 1. Hubungan antara V, F sama lambda dan theta. Keterangannya, lambda sama dengan panjang gelombang 1 meter. V kecepatan rapat gelombang, T periode gelombang, F frekuensi gelombang, satuannya 1 detik. Sekian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.